Sad smo na velikome brdu, vrlo dobro sam sebe koči, znači da je ovo ispravno. Vidjet ćemo, osjetim lagano malo ulje, možda je to zbog one brtve koje pušta, koja je za zamjenom. Ja vjerujem da će ovo biti dobro. I može još jedna. Definitivno još jedna. 5 kašika. Taman 5 kubika. Pita se on, ovaj moj gazda radi. Gazda uživa. Evo ga, puncat. Kontakt, paljenje. Da, ovdje mu je brava u kvaru, vidiš. Može, vozimo se. Dobro smo ga nakrcali. Evo, namjerno sam stao sada, tako da lagano krećemo sa malog gasa. Napravimo krug bez problema. Gledaj ovo. Odličan je. Ok, vidiš da sam nagnut. Dobro promatram šta se događa. Evo jedna slika, vjerojatno ćeš je vidjeti negdje objavljeno. Cilindri su mi suhi koliko vidim. To je super, to neću morat raditi. Barem taj dio je dobar. 170 znači može bez problema. Znači da ti tu stranica sada od kamiona vidiš. Dalje imamo sirenu koja je baš dobra. To je prijašnji vlasnik dobro napravio. Minus mu je također što nema zakrtnu kupolu. Ali zato imamo visoko dizanje. Rijetko koji ima i jedno i drugo. Znači bez problema možeš neku životinju voziti u sanduku, evo kao što vidiš. I ovdje dolje, tu su najveći luftovi. Evo valjda vidiš i ovdje dolje. Imaš samo gas, pušnicu nemaš. Idemo ti odmah pokazati koliko je jak. Da vidimo samo jel ćemo li moći ovaj uspon savladat. Možda da, možda ne. Idemo to probati. Malo jače gasa. Oho! Dobar dan, nova epizoda. Iza mene se nalazi pojačanje, radi se o malome mini damperu. Njegova težina je oko 1200 kg, nosivost 1 tona. 2005. godina. Sada ću ti pokazati koje su njegove prednosti i mane. Jedan dan je kod mene, ne poznam ga još baš najbolje. Njegova prednost je upravo ova njegova širina, 1,1 metar mu je širina, ali to mu je upravo i mana, zato što je prilično uzak pa je zbog toga nestabilan. Mana mu je definitivno mali sanduk, tu stane pola kubika materijala. Evo vidiš i sam da ga je prijašnji vlasnik uredio, kupio sam ga u Hrvatskoj, u Rovinj sam naručio prijevoz od njega i sada imamo komplet, a to je mini bager i mini damper. Idemo na prvo paljenje, kod mene će ići u najam, isto kao i mini bager i za moje potrebe, evo vidiš, ovo smo mi. Ajde, idemo mi na dampera da vidiš kako ti on funkcionira. Ovdje ti je sklopka s kojom isključiš struju, otvaramo poklopac. Odlično. Čeka nas mala mašina Janmar. Više bi ja volio da je Kubota mašina. Ovu cijev sam ja uklonio tako da imam pristup mašini. Gledaj šta sada sam ti htio pokazati. Ništa se ne događa, vidiš, nema ništa. Ova sklopka kada se prebaci, sada su satovi u funkciji. Evo vidiš, pumpa već radi, pumpa goriva, ovdje nam je grijač, upalit ćemo ga, ali idemo redom. Ovdje su mu radni sat, međutim vidimo da ovo nije original sat, ima prilično malo sati, na ovome prijašnji vlasnik nije upozorio da je sat promijenjen. Ovo je model hidrostatik, što znači da ti nema diferencijale, nema kardan, što je super, nema ni kočnice jer sam se koči isto kao i mini bager, znači reduktori su stalno zakočeni dok ne dobiju ulje, dok ne dobiju pogon ulja. Znači ima 4 hidromotora. Ajmo se vratiti na ovo, sad ćemo odmah provjeriti ulje dok je hladan. To ti je najbolje i najlakše tako ga mjeriti. Evo, nadam se da vidiš. Ok, ja sam nadosipao ulja, čini se da sam mrvicu previše. Dobro, pratit ćemo to. Ovdje ti je tank goriva. Bio je pun, gazda ga je napunio punog. Sve ćemo tekućine sada pregledati. Da vidim samo kako mi ovo izgleda. Ok, ovo mi je bilo jako prljavo kada je bio novi, ali je hladnjak za pranje. Može biti da je prljav zbog dugo godina rada, zbog lošeg antifriza i tako dalje, ali u najgorem slučaju može biti i da brtva glave propušta pa da pušta ulje u tekućinu, a to bi bilo jako loše. Primijetio sam ovdje neke
nedostatke, a to je da curi ova brtva ventil poklopca, ulje se slijeva ovdje preko dizna i kod grijača. Također, ovo moram popravljati, ovo crijevo od goriva, ovdje klima, to je baš loše, zbog toga može zrak ulaziti u Bosch pumpu i nemirno može raditi, evo zbog ovako ove tu sitnice. Ne znam da li vidiš, to sam sad za prvu ruku samo vezicom spojio, ali ovaj spoj, vidiš, ovaj spoj ovdje klima, evo pokazujem ti i to je baš naravno loše. Ovo ti je hidraulika, tank za hidrauliku. Ulje čini se novo, gazda je rekao, prijašnji vlasnik rekao da je napravio servise, evo 14.2. Čini mi se da je ulje novo. Ok, ajmo mi njega sada upaliti. Osim ovoga prilično je suh, što mi se sviđa. Evo vidiš, od ispod nema kardana, nema diferencijala, to je dobro. Ajmo paljenje. Aktiviramo grijač, vidiš ovu sjelicu, vidiš je. Odboriš jedno 10 sekundi, to bi trebalo biti dovoljno. I ovdje mu je anlaser. Možda malo akumulator, jedva smo ovo zaanlasovali, ali prilično je dobro upalio. Janmar mašinica isto radi dobro. Evo vidiš, fino i tiho. Neka se malo zagrije i onda idemo na probnu vožnju. Evo donio sam i voltmetar, baš da ispitam punjenje akumulator, jer malo mi je teže upalio. Teže anlasovao, dobro je upalio. Samo da vidimo to. Ok, ovo je dobro. Evo vidiš, 14.20, 14.30. Ovo radi super. Ovo radi super. Dotegnio sam odmah remen ovoga alternatora i ventilatora. To ti je bitno. Znači da ne proklizuje remen. Na to si odmah pripazi. Primijetio sam da je možda hladnjak zaštopan, jer nemam svugdje jednaku temperaturu. Evo već sad se osjeti ovdje strujanje tekućine, ovdje po sredini ništa. To ću pratiti, ako bude trebalo stavit ćemo solne kiseline u hladnjak i odmah ispirati sistem. Spomenuo sam ti da mi je jako bilo ovdje prljavo, pratit ćemo šta se događa sa time. Dobro, ne pada ispod 12 i paljenje. Ok. Definitivno dobro puni, to je u redu. Ajmo, zatvaramo. To sjedalo je čitavo. Ovaj dio su stavili od nekoga drugoga stroja. Ovdje su nekako klinovi nedostaju, ne znam kako. Rotirke gore nema. Ali to je sve manje bitno. Luftovi ima, da, tako je, najveći luft, evo ima ovdje. Evo, ovo tu vidiš, točno se vidi gdje i ovdje dolje. Tu su najveći luftovi. Evo, valjda vidiš i ovdje dolje. Ovdje gore, malo, ovdje dolje više i ovdje na volanu, evo ga, baš točno se vidi. Neke mazalice su bile zaštopane, što znači da dugo vremena nisu korištene, ali osim toga prilično je suho od ispod, kao što sam ti rekao. Visoko kipanje, sad ćeš vidjeti kako to funkcionira i spremni smo da napravimo džir, da isprobamo kočnice i sve ostalo. Kako se rukuje damperom, jako lagano. Ovo je hidrostatik model, već sam to ti rekao, ima 4 hidromotora i sam koči. Imaš samo gas, kočnicu nemaš. Još mi se čini da malo možda plavodi mucka, ali to može biti i zbog one brtve koje sam ti govorio. Naprijed i daš gas i krećemo se. Nazad, jako lagan za korištenje. Kako ti rade kipa, isto lagano. Imaš dužu ručicu i kraću ručicu. Čistom logikom, duža ručica ti je za visinu. Evo, to radi super. Do kraja. I naravno kraća ti je za sanduk. To radi dobro i koliko vidim tu baš i nemam luftova, znaš. Tu ga sada klimam namjerno, sve mi je ovo prilično dobro. Kažem ti, osim tu luft i ovdje. U redu. Ne bi smio voziti
dok ti je ovako visok, dok je kipa podignuta, jer si nestabilan, naravno. Uzak je damper i to mu je mana, ali to mu je prednost. Može, spremni smo. Idemo ti odmah pokazati koliko je jak, koliko je brz i kako mu rade kočnice. Prvo, evo lagani uspon ovdje, penjemo se gore. Možemo sa malo gasa se popet, ide super. Sa više gasa ide još bolje. Riješeno, popeli smo se gore, ovo je bilo dobro. Ajmo nazad. Sad isprobavamo kočnice. Znači, hidrostatik morate stati i mora stajati, ali imamo tamo najveće brdo, tamo ćemo ga isprobati zato. Ok, evo ga, stojimo, kočnice su u redu. Mada on nema klasične kočnice, nema diskove, doboše, pakne ili tako dalje. Što je dobro, vidjet ćeš sada koliko je okretan. Prilično ga je zabavno za voziti. Evo, kočnice nema, prebaciš samo naprijed i teraj dalje. Imamo sirenu koja je baš dobra, to je prijašnji vlasnik dobro napravio. Ajde da te malo provozam kroz moj ranč. Eno ga Garo tamo moj. Garo, legenda. Pita se on, što ovaj moj gazda radi? Pa gazda uživa. Danas je subota. U ponedjeljak bi već ovaj damper trebao ići na rad, pa ovo mi je sada zapravo testiranje, znaš. Ovo je veliko brdo, tu ćemo se spuštati dolje. Ovo su moji orasi, imao sam ih 100 komada, sad ih ima malo manje. Inače ovdje vozimo endurke i kvadove, ali u zadnje vrijeme nemamo baš vremena za to. Gledaj sada, hoćemo li uspjeti ovdje smotati. Hoćemo bez problema, samo smanjimo brzinu. Vidi ovo, evo sad smo do kraja smo sada smotali. Znači oko ovih guma napravimo krug bez problema. Gledaj ovo. Odličan je. Minus mu je također što nema zakrtnu kupolu, ali zato imamo visoko dizanje, rijetko koji ima i jedno i drugo. Može, motaj ovdje. Sad smo na velikome brdu i ovo je baš veliki nagib, puno veći nego što su rampe. Tu ćemo mu testirati kočnice. Malo mu, vidiš, ovdje vratim gas, jer samo malo ostane mu gas pojačan. Možda bi trebalo smanjiti gas na pumpi. Ali evo, kao što vidiš i sam, stojimo. Damper stoji zakočen na ovome usponu. Evo ga, znači da vrlo dobro sam sebe koči. Znači da je ovo ispravno. Neću ići ispred njega da ne bi nastradao ja ovdje. Ajmo, penjemo se. Evo, gledaj, sad dam samo malo gasa, mrvicu i već idemo dolje, vidiš. Ako ga treba zakočiti, stop i zakoči je. Evo, gledaj koliko koče zadnji kotači, totalno. Vidiš. Prednji se lagano okreću. Odlično on koče, nema tu šta. To je dobro. Ispravan je za rad. Mogli bi sada još samo malo vidjeti da ti pokažem kako radi. Znači, što se tiče dizanja, bez problema. Evo, penjemo se. Super. Zakočen. Penjemo se bez problema, sa malo gasa.
Mogli bi samo aktivirati sada još i bager. Tamo negdje gdje je zemlja, na primjer, staviš ga u neutral i to je to. Vidjet ćemo, osjetim lagano malo ulje, možda je to zbog one brtve koje pušta, koja je zamijenjena. Ajmo pokopati gore. Sada nas zanima šta nam curi, šta ćemo morati popravljati, kako će biti dalje. Gor da ga ugasim, da vidimo kako će sada upaliti recimo. Da, sada se već dobro napunio, sada mu je lakše zaraditi. Sada ja vidim ovo. Da, srednji dio hladnjaka je hladan, evo to je baš loše. Znači morati ću u ovaj vruć. Znači ovaj je vruć, da vidim samo ovu stranu. Samo malo. Ova sredina je totalno hladna. Šta to znači? Znači da ove tu ćelije uopće nemaju protok. Znači da ovaj hladnjak sada recimo radi možda na 1/3 snage ili možda na 1/2, jer ovdje je isto hladno. Termostat je otvorio. Ova crijeva su jednako vruća, možda on i nema termostat. Dobro, vidim šta me tu čeka. Čeka me izmjena ove brtve glave, vidim da lagano tu ulje curka. Ovdje su mu i usisi. Lako je moguće da to ulje što malo osjetim iz ispuha da prolazi u usise. Moram riješiti ovo crijevo od goriva što sam ti rekao i hladnjak. I naravno u radu, Garo, skoro sam te nagazio. I u radu sve kontrolirati. Odi Mićo, vidite sada ovo, odi Mićek. Znači bez problema možeš neku životinju voziti u sanduku, evo kao što vidiš. Mićo, gdje si ti? Ode. To je to. Da, evo vidiš, suh je, dobar je što se toga tiče. A mašinu ćemo dovesti u red. Može. Evo je ovaj prekidač za brzo gašenje. Dobro, idem po metar da izmjerimo visinu. Recimo ako je ovo tu kamion, ne možeš dalje od kotača. Znači evo tu. Tako je ova strana, da tako je. Ovdje je 180, ne znam jel vidiš, ali to je maksimalno. 170 znači može bez problema, znači da ti tu stranica sada od kamiona vidiš išla bi bez problema, a ovdje sama kipa 160, evo 150 znači može 100%, moglo bi i 160. Šta je minus? Ako želiš kipati na kamion, onda ga moraš sa svih strana okružiti, a na kamionu će sredina ostati prazna. Za šta se koristi visoka kipa, za šta je dobra? Na primjer, ako istovaraš negdje na hrpu, možeš se približiti skroz do ovdje i kipati ovdje sa visoka i sve će ti ostati na jednoj hrpi. Mana je sada ako bi koso stajao, ako nisi potpuno vodoravno, opasnost da se izvrneš, pogotovo kada je pun tereta. Ima on svoje prednosti i mane je jer je sporo raditi s njime, na primjer, ali ako nema drugoga izbora onda moraš njega angažirati i provlačiti se kroz prolaze i raditi. Palimo ovoga maloga bagerka koji je baš odličan, 4 cilindra, Kubota super radi, Janmar 3 cilindra. Imam i vibro ploču sa Janmarovom mašinom, pa meni je Kubota draži, uglađeniji, finiji, rekao bi i kvalitetniji. Sve ovo divno izgleda, 4 cilindra i novi stroj 2013. 2005. Pregledam si odmah ulje hidraulike, često znam izvući mjerač ulja, ali idemo unutra. Vruće je. Otvaraj to, malo samo gasa. Gledaj ovo, kako radi, odmah pali. Kubota je to, pokazujem mišiće. Znači odmah radi, mirno, savršeno, divno.
Neka se samo malo zagrije i selim bagerka na zemlju i onda dovučem dampera. Evo me u bagerku. Namještam se tamo prema zemlji, pazim ovdje na damper. Može. Ovdje je damperko. Bagerko i damperko i pikamirko. Sve živo imamo. Radimo i zabavljamo se. To je baš tako cool. Nova igračka pa sam, znači sam uzbuđen. Još malo gasa mu treba. Eto, tako da pumpa ne stenje. Bagerko, odličan. To, možemo se ovdje privediti. Eto, malo se približim kran. To je to. Smanjimo gas i dovezem damperka. Ovdje. Kontakt, paljenje. Odlično. Može gas, odmah ćemo spustiti dolje. To i možemo krenuti. Krećemo. Ja vjerujem da će ovo biti dobro. Odlično. Gašenje. Ne moraš misliti na ručnu kočnicu, odmah je zakočen, isto kao i ovi strojevi. To je super. Može, dajemo gas. Evo ovdje napredujemo sa satima, 3760 sati i krećemo. Idemo fino. Ok, malo sam zeznio. Trebalo mi je malo samo biti udaljeniji ovaj damper, ali nema veze, snaći ću se. Slomit ću se malo kran. To će biti dobro. Aha, evo dolje su nekakvi betoni. To smo jednu kašiku utovarili. Ovo je druga. Ajmo dalje. Ovo je treća. Može, još dvije trebaju stati. Ovo je četvrta. I može još jedna. Definitivno još jedna. 5 kašika. Taman 5 kubika. Evo da vidiš šta radim. Pun sad. Evo ga. Krcat. Idemo sada da imaš pomoćnika. Ti malo si priređuješ teren, malo počistiš ispod dampera čim se on makne, ali nemamo, evo ja sam tu sam, solo. Evo ga, puncat, kontakt, paljenje. Da, ovdje mu je brava u kvaru, vidiš, tu je trebalo biti paljenje, ali stavili su ovdje prekidač i to je to. Idemo nazad, evo, vozimo se bez problema. Napravit ćemo jedan mali krug. Vozimo se, dobro smo ga nakrcali. Odlično, ajde vidimo baš kako će uspone savladavati. Još ćemo se malo voziti. Evo ovdje malo sporije. Bez problema. Ok, ovdje imamo neki uspon. Evo neki lagani. Evo namjerno sam stao sada, tako da lagano krećemo sa malog gasa. Vozimo bez problema. Gledam kakve su gume, znaš, čini se da su dobro napumpane. Evo, ovo idem namjerno sa malog gasa, baš da vidim kako savladava uspon. Bez problema. Palac gore. Sad možemo dati gas. Evo, napravili smo fino cijeli krug. Idemo na iskipavanje.
sad sam nagnio se već sa kašikom. Malo bi bilo rizično visoko kipanje. Ovo više ova radi bez problema. Super diže. E sad idemo dizati cijeli sanduk. I ovo radi bez problema. Ok, vidiš da sam nagnut. Dobro promatram šta se događa. Ali stabilno stojim. Nećemo se micati. Da, malo se nagnio. Da, oko toga moraš biti oprezan. Ne znam jesi ti vidio na kamerici, baš sam vidio da se malo nagnilo. To bi bilo loše da se izvrnem na bager. Evo, vraćam se to. Sad sam u vodoravnom položaju. Ok, može. Da, to je bilo dobro. I sada možemo kipati. Recimo, zanima me kad će početi materijal padat. Evo sad nekako idemo vidjeti kako to izgleda. Da, vidi ovo, ja sam 180 visok, stao sam ispod. Znači, tu sada, to ti samo zbog kamiona pokazujem, već smo to mjerili, ali izgleda da 170 možemo visinu onako fino. Evo jedna slika, vjerojatno ćeš je vidjeti negdje objavljenu. Cilindri su mi suhi koliko vidim, to je super, to neću morat raditi, a ove neke stvari sve ćemo napraviti. Znači, manji, kraći je za sanduk, samo si to zapamtiš. Evo ga, evo ga. Gledam baš koliko je potrebno da mi sve iscuri. Evo, ovoliko. Evo, sve je iscurilo. Da li ima još malo mogućnosti? Ima, da, ima. Evo. Kad trebaš sve iskipati, samo malo trgneš. Evo, koliko vidim, ne vide se luftovi ovdje. Ajde, super. Barem taj dio je dobar. Što se toga tiče, da spuštamo sanduk. Spuštamo ovaj. I gašenje. Ako ti se sviđa ovaj komplet iza mene, mali damper, mali bager, možeš ostaviti neki komentar, a možeš i onaj palac, like, hvala ti, to mi pomaže. Pretplati se na kanal, bit će još ovakvih zanimljivih epizoda, pogotovo sa mini damperom, novom igračkom u radu. To je sve, vidimo se u novoj epizodi, hvala ti na gledanju i doviđenja!